Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah malam makin batan gaula bisa kupon dalam kumpulan rutin majelis zikir wa ta'lim. Semalam makin insyaallah berarti lanjutake pengurusan kitab tafsir Jalalain surat Hud ayat 6 insyaallah sampai ke ayat beluk telu ayat saos. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullun fi kitabin mubin. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Wa la in qulta innakum mab'uthuna min ba'dil mauti la yaqulanna alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin. Wa la in akharna 'anhumul 'adzaba ila ummatin ma'dudatin la yaqulunna ma yahbisuh ala yawma ya'tihim laysa masrufan 'anhum wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa fa'adu 'alaina min barakatihi wa anwarihi wa asrarihi fid dharain amin. Wa ma min dabbatin bantada tining keben hayawan hewan melata min zaidatun min tining min karito zaidatun panika min zaidah min tambahan aila makna laha sesubung maknana. Wa ma min dabbatin bantada tining hayawan utawa keban fil ardi bumi hiya tining dabbah ma kipanika barang utawa keban dabba se melata alaiha atas bumi. Keben kadito Allah ciptaki bedek keben seajalan kalaban ngekui sokoh, beda seajalan ngekui bedenah, beda seajalan ngekui tabut, akati olar, cacing, ben semacam. Tetapi tak satu jenak keben hayawan kadito ngagungin sokoh, beda seajalan kalaban ngakui tabun atau benar bedenah. Illa 'ala Allahi angin panika atas Allah rizquha tining rizkina dabbah. Jadi takafala artena nangkung pasir Allah bihi daka rizkina fadlan karena keutamaan
karena fadl karunia tabun papareng minhu dari Allah Ta'ala alai mahaluhur Allah. Tetapi Allah ada bahwa satu aja keban sebeda bumi karena itu Allah senang rezeki. Angkana pakai akad dia cacing, akad dia cek otaban olah, kan itu tetap odi karena tanggung rezeki nasarang Allah. Kenapa boleh akad dia boten boleh saja manusia ikut aki al hayawanun natik ya pun keben sebisa caca manusia kali itu. Jadi boten gaula saja makhluk Allah tak perlu ragu, tak perlu beter karena Allah pun nanggung mutabana Allah saja min rizkina. Fadlan karena keutamaan, fadl paparing Allah. Fadl kadito utabana paparing Allah, iki kadito nikmat Allah. Saya paring akidah ke manusia, saya tak kalah benepentah. Nengoneng pas oleh rezeki oleh nikmat kadito karena paparing Allah. Karena beda rezeki sejatlah karepetah, beda rezeki ekaon le ken karena jat paringin sareng Allah. Wa ya'lamu ban ngauning ibad sapa Allah mustaqarraha da tempat kenena dabah taban hayawan. Ai maskanaha artinya tempat kenena dabah fit dunya etunya. Awis sulbi otabana tolang sulbi. Pon istilah tulang iga. Tolang bagian bukit paling bebenah. Koncon kertung gitu. Mana beda pon maturan. Tetapi Allah ngaudingin kadim makan nang keban tersebut. Bahkan sampai dekat tolang kertungnya Allah ngaudingin. Wa mustaudaha ban Allah juga ngaudingin tempat penyimpanah taban tempat tempat ngeteka ba'dal mauti sampurna mate pada pagiban au fir rahimi taban yang lekana kibetul dalam rahim. Tapi Allah Subhanahu wa taala kadito sateja nah ngaudingi deka kenang nah keban sebedaya tas bumi termasuk juga tempat ngeteka tempat persembunyianna sampurna mate bahkan betul lagi benar kandungan Allah pun ngauningin satu jenis kali itu. Kulun dining sapen mimma dari barang dukiro sampun sebut pun apa mah fi kitabin panika berilum setong kitab atau benar catatan mubinin senyata ai bayinin senyata huwa dining kitab catatan tersebut Allahu panikallahu papan al-mahfudu seraksa kota benar saya kenal kabar lauhul mahfud tuti satu jana keban sebada tunya kadito ampun kecatat nang lauhul mahfud kadito catatan amal satu aja manusia catatan mulai tak lahir lagi pun etoles kada sang Allah rajiken umur judun bersama cuma kan tuh ampun tentu aki beda sarang manusia kan bisa nyatet bila pun kejadian bila pun terjadi tapi Allah nyatet pan-panapan sebekal elakune manusia kali itu sebelum manusia lahir lagi. Wa huwa tining Allah alladzi panikadzat khalaqah senyipta besar alladzi as-samawati tidak banyak-banyak langit wal arda ban bumi fi sittati ayamin dalam 6 banyak-banyak masa atau 6 banyak-banyak hari. Awaluha tining lun kelluna sittati ayam
al-ahadu panika hari ahad wa akhiruha ban tining dibudina sittati ayyam al-jum'atu panika hari Jumat. Allah nyiptaaki langit sesabenyan betong lapis, termasuk juga nyiptaaki bumi nyiptaaki dalam 6 hari. Jadi dari puncana barat ke puncana timur, puncana derja ke puncana laut, namun nyiptaaki 6 hari. Semakin misalnya ada pertanyaan apa mata langsung ngakui dabu kun. Innama yaqulu inna idza arada syai'an innama yaqulu lahu kun. Setelah Allah Subhanahu wa taala bisa sawas ngakui dabu kun. Tak sampai ada entos 6 areh bisa sawas. Tapi hal kadin to ngajaraki da kauman manusia da kaputan kaula sadaja bahwa setiap sesuatu kan butuh proses. Butuh proses dan kaula daerah misalnya maka butuh amasa atana benibah moro-moro tak ada proses yang perlu kita lalui. Orang teralem atau pinter kios ajar tak mungkin langsung jadi orang alim atau jadi orang pinter terus dia anak usaha pebejeng tak kira moro-moro langsung jadi orang sesoki. Wa kana ban bada arsyuhu wa nafa arsy Allah qabla khalqihi ma sebeluna ciptaakina langit dan bumi alal ma'i panika badai tas aing wa huwa tining alma aing tersebut alamat nirrihi panika badai ngatengana angin. Allahu a'lam kadito paham juga tapi penjelasannya ketika nikah arsy Allah ciptaaki arsy Allah ciptaaki arsy ka itu sabeluna Allah nyiptaaki langit dan bumi. Arsy ka itu kenapa ki beda samanain singgasana kota pada mahkota. Tapi ulama salaf kan itu menghindari memaknai arsy kalaban singgasana atau benar kota mahkota. Karena deki akan menimbulkan persepsi atau beranggapan Allah itu ngakuni singgasana ketika dia raja atau ratu tahta padahal Allah mukhalafatuhu lil hawadith. Pemahaman kan itu berangkat dari salah satu ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dalam ayat selain kan itu Ar-Rahmanu tining Allah dat si Maha Rahman alal arsy atas aras istawa panika bersemayam. Manabi ka dito yarte kana secara lafziyah tenggatun Allah gulung duan nang atas singgasana kaban mahkota. Padahal Allah suci dari sataja akan hal-hal senyarpaaki sareng makhluk. Jadi ulama itu anak seraki wa Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa kan itu Allah ngatur saja urusan seperti itu. Tak maknai kalaban Allah bersemayam di atas arsy. Hal kali itu beda setong syair qanah qad istawa bishrun 'alal iraqi duna saifin wa damin muhrabi. Jadi Bishr kan itu menguasai Irak tanpa kelaban pertumpahan darah dan tanpa kelaban api pedang. Maka di kali itu istawa 'alal 'arsy maknai kelaban menguasai atau benar mengatur segala urusan makhluk Allah. Jadi Allah nyiptaaki arsy kali itu sabeluna Allah nyiptaaki langit sareng bumi. Ban arsy kasebut badai tasain sekali main kasebut badai tengah-tengah angin. Kenapa tacuna lia beluar kangkui ngoji pasar Allah kum daban kapi kangkui ngoji sapa Allah kum daban kapi. Lafaz lia beluar kum muta'alliqun panika berta'alluq
kumantongan berkaitan bi khalaqo kalaban lafat khalaqo ai artena khalquhu ma tining nyiptakina langit dan bumi wa ma ban barang fihi ma sebadilum langit dan bumi mana fi paneka banyak-banyak kemanfaatan lakum daban kapi wa masalihu ban banyak-banyak kemaslahatan liyah tabira sok kangkui muji sapa Allah kum daban kapi tuti Allah subhanahu wa ta'ala kadito kalaban badana langit ban bumi kalaban nyiptaaki langit ban bumi tocuna kika adito kangkui muji umat manusia kangkui muji ayyukum ahsanu amala ayyukum tining idimah yang taraban kapi ahsanu yare lebih bagus amalan amallah otabana kalakonna ay aqwa'u lillah artinya selebih takut dekat Allah. Jadi tujuannya Allah subhanahu wa ta'ala kan itu nyiptaaki langit dan bumi kangkui nguji umat manusia bukan kau saja kadim masih lebih bagus amalah kadim masih lebih bagus kalakonna wala in qultaban lamun ngucap tibiin ban Muhammad labun Allah ya Muhammad duhi Muhammad lahum daka orang-orang kafir innakum sangkuna ban kapi mab'utsuna ya ada bekal jaga bangkit ban kapi min ba'dil mauti sa ampona mate min ba'dil mauti sa ampona mate layakulanna maka jakte nangkungku bakal ngocak sa alladina sapa orang banyak kafaru pada kafir sapa alladina in hada illa sihrun mubin in hada ay in bimakna ma hada in hada tada tining arya Al-Qur'an wartina Al-Qur'an annatiku sing ngocaaki bil ba'ti kalaban badana bangkit utawa cek dari kubur walladzi perkara takulu sing ngocaaki ban Muhammad hudaka allati illa sihrun mubin angin yare seher senyata bayinun artinya senyata kia saking ban Muhammad dabun Allah ngocak daka orang-orang kafir laku bila hari kiamat kapi umat manusia tamasoban orang kafir bakal pajaga boleh dari kubur maka sejelas orang-orang kafir jira tak kira bekal parjajah otabuna tak kira bekal parjajah daga apa se ikut akibat bahkan orang-orang kafir jira bekal ngucaki bekal jawab in hada illa sihrun mubin apa jadi Al-Quran jira seher apa sebaca akibat jira seher takkan tak kira ongkuan wa fi qiraatin dalam setong qiraah dalam qiraah selain sahirun tapi beda nang qiraah lain kata illa in hada illa sahirun mubin bani sihrun mubin tapi jumhur ki ulama Imam Asim Imam Hafiz kata coba ki illa sihrun mubin wal musyaru tining tetish isyara ilahi kadabu an-nabi yukibanika an-nabi sallallahu alaihi wasallam jadi nabi kocak tukang seher ban se buaki nabi kalitot seher pun jabun orang-orang kafir wala in akharna belamun ngakhir raki sengkok jabun Allah wala in akharna belamun ngakhir raki sengkok anhum daka orang-orang kafir al-azab daka siksa ila maji'i ummatin sampai de tengah bektoh ay auqatin artinya banyak bektoh ma'dudatin setan toaki saya bisa bitong layakulun maka jektena bekal ngoca angku sapa orang-orang kafir istihzaan karena ngini tining apa ya bisu Arya bisa ngalangi apa azab
ma tining apa yahbisu ada bisa ngalangi hudaka azab. Sanadjana sengko jabun Allah menyorot otak menengakhir raki daka seksaan sepekala tabaki daka orang-orang kafir ya sampai de tengah betul setan tuaki kan hari kiamat, maka sejelas orang kafir bekal ajawab bekal ngucap apa sebisa ngalangin otak bener sebisa mencegah deka tengah azab mati ning apa yang nao sebisa nyegah apa mahu deka adab minan nuzuli dari torona. Jadi orang-orang kafir kali itu tak kira bekal para jajah deka badan adab sangat jenah tunda torona adab tersebut. Ala jabun Allah wa qala ta'ala ala inga ban yauma ya'tihim nengyare ya'ti datang apa adab him daka orang-orang kafir laisa masrufan laisa tada apa adab masrufan arya pengo ay madfu'an artena bis etola pengo anhum dari orang kafir wahako ay nazal wahako bantoron bihim daka orang kafir ma apa perkara apa barang kanu sibada sapa orang-orang kafir jira bihi daka ma yastahziuna ya rea ngini minal azabi dari seksa. Bahkan Allah maingat daka putar kaula setuju umat manusia kadito supaya ingat bahwa azab seksana Allah kadito tak kira bekal epengu, tak kira bekal bisa tolak boleh, ben bekal tepeh bekal toron deka orang-orang kafir, sebab pagi galaban nginyinah orang-orang kafir, ben tak percaya orang-orang kafir deka esena Al-Quran, ben saya buaki Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, saya petang menjaki kirana Jakob sekadito bisa ya toraki putan kaula atas saja kecangkolangan kehilafannya ona paringi maaf sesubung batas akwal. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil izzati wal jalal wasi'il karami azimil ifdal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi litamimi makarimil akhlaq al-mufaddali ala kafatil makhluqati ala al-itlaq wa ala alihi maswabi as-sunnatil a'lam wa ashabihil batilin anfusahum bitawdihi syara'i wal ahkam. Amma ba'du. Setelah anggota kumpulan sesangat abdina munjaki tak lintah ngeleda ke pemausan kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa fadha 'alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Sesedra sepon ingki panika hadis nomor 40 betok. Akhsha ma khasyitu ala ummati kibarul batni wa mudawamatun naumi wal kasalu wa da'ful yaqini. Rawahu ad-Darqutni. Akhsha ma khasyitu ala ummati. Jaipun dawuh Rasulullah sepaling ika kebatiran kalaban boten kaula ka itu.
ala ummati atas tang umat. Kenapa Rasulullah terbuka ketika rintoh dan kaula ka rintoh sing Korea cek kabe daerah mun pas are kedadian dak ketang umat. Kenapa? Sepertama panika kibarul batni rajah pada eran sebab banyak ada nikah. Wa mudawamatun naumi si nomor 2 panika laku asaren panika. Laku tedung panika. Jadi lebih banyak asaren lebih banyak. Napa sehingga saat jam bekerja panika asaren karinto sangat dikhawatirkan kalau Rasulullah. Nomor 3 inggi panika wal kasaluh sengkah males dalam ngelakoni ibadah. Makanya pas berdoa kadisa Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, mohon lindung aktinah minal ajzi dari lemah wal kasali terjugan apa? Terjugan sengkaan pengen dulu ngelakonin ibadah terjugan kelakuan seabetah manfaat. Wadhaful yakini nomor 4 panika lemah keimanan panika. Karena dari saja sempak panika sampai Rasulullah dabu sing kok cek kobe daerah muntas Arya terjadi dekat umat panika. Karena kenapa pasti kadinto menabi Rasulullah ampun napa kober ter pasti kadinto membawa dampak negatif banyak deer panika banyak deer kadang bisa saja deeran panika bisa ngibah ke penyakit panika bisa ngibah bisa ditiaki penyakit panika mudawamatun naum juga panika napa tedung panika kadang itu bisa mengakibatkan terjadi penyakit panika. Rawahu hadis kadang diriwayatkan kalaban ad-Darqutni. Saya terus epon addi maftaradallahu alaika takun min a'badin nasi wajtanib ma harramallahu alaika takun awra'an nasi warda bima qasamallahu laka takun min aghnan nasi. Abdi melaksanaake ya sampeyan mada kabarang iftaradha sampun awjibaki Allahu basira Allah alaika deka sampeyan takun maka beda sampeyan panika min a'badin nasi panika termasuk dari orang yang paling banyak ibadahnya panika. Yang kijak kadang takok napa takok polana napa jeng ke masjid panika takok rasa ning tetangga kadang tiga. Coba ni kelakon kelero panika. Jago takok panika. Jago takok polana nilai bagus kalaban orang lain. Dan tengok nilai bagus ketimbang nilai coba. Wa tanibban ajaunna sambian mada kebarang haromah sing ngaramaki Allah pasira Allah alaika dak sambian takun maka beda sambian auraan nasi panika orang sepadan warok. Nomor 2 karinta napa pakon kangkui ajawin kelakuan sing ramaki kelaban Allah. Kemana biang pun tingat tidak ke barang haram panikah maka dia pun dabun Rasulullah takun awra'an nasi maka sambian panikah dadi orang yang paling marah panikah. Warda bandi doa nerima sambian bima ada kebarang kosamah sampun magi Allah pasira Allah laka deka sampeyan
takun maka berdah sampean paneka min agnan nasi dari paling sokina manusia. Ridha nareng madaka napa puji inna Allah manika. Maka karinto bisa tetiaki petan kalau setia panika dari termasuk dari orang yang paling soki. Mungkin lah orang benih sokinya. Kan yang sifat manusia tidak akan neka bon neka. Orang andi 2 terus telok andi telok terus 4 pasti bon. Tapi mana biatnya banyak andi napa andi rasa neremah deka ponapan saya paringati kalaban Allah Subhanahu wa taala maka kadito takun min audan nasi. Ini kalaban penilaian manusia berak bukan wah soki dan pun tapi laku orang setelah pun soki mungkin hanya malah orang banyak benih soki kasar berak pun yang soki jadi pun manusia. Tapi muncai pun Allah orang si soki banyak orang si bisa narema deka bagian si paling aki kalau benar Allah. Tiga apa? Si ampun berda si ampun tek pada keputusan bolos pendidikan itu syukurin, ring syukurin banyak. Ya pun debunan yang sepong guna jalan jadeng nggak minta tandu kan terus. Ini artinya pun apa? Jangan membandingkan kau diinah betul kau kan itu sedang orang lain pada jelas tak sami karena kini kita pun termasuk dari sifat atil Allah dalam apa yang racik kehendak kesedaja manusia paninga. Ya terus pun adibu auladakum ala thalathi khisalin hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an fa inna hamalatal Qur'ani fi dhillillahi yawma la dhilla illa dhilluhu ma'a anbiya'ihi wa asfiya'ihi rawahu ad-Dailami. Habis seterusnya pun menikah adibu adi dia sampean kapi auladakum dak kaputra-putra sampean kapi ala salati fisolin atas telok perkara. Orang sepo panika andi kewajiban adi di putra panika kalaban telok perkara. Sepertama hubbi nabiyikum karinto anak panika diajari dididik kalaban orang sepo kaangkui cinta deka nabina cinta deka Rasulullah karinto wa hubbi ahli baitihi si nomor 2 panika orang sepo andi kewajiban deka putra panika supaya putra panika cinta deka ahli keluarga Nabi karinto macam pemaki akhir zaman banyak kepada siapa si tanda ndak kena pada kasus Habib nak kasus Jepang Miki buat si pasti tanda satu aja na bahasa sehingga satu aja na banyak pas tak parta aja ini banyak Miki sampai Habib si masyhur banyak pas tak parta aja juga banyak pun tahu ni sen Habib ni kata ning tolok setuju banyak mesti coba tidak lorok maka kali itu bisa ngikut kesasar dan kebetulan setuju hubbi ahli baitihi. Nomor 3 wa qiraatil Qur'an. Nomor 3 panika orang tua kali itu adidik supaya putra panika seneng otak belebur maos Al-Qur'an. Fa inna hamalatal Qur'ani karena saungkun orang sing ibah tambah apa Al-Qur'an tapi maksudnya maus nih. Fi dzillillahi panika beudeun nang eunang Allah yaumah la dzillah. Ibetuna tada naungan illa dzilluhu angin naungan Allah. Ma anbiyaihi kolong asar para nabi. Wa asfiyaihi ban para kekasih-kekasihnya.
Iki nikah. Jadi mon pada putra paneka tanda pun tanda ngaji. Tanda ngaji kagak langgar kaji masjid sekitar Kak Linto. Nah, para haru guru Kak Linto. Usaha ke paneka. Iki usaha apa? Usaha lagi paneka mumpun tanceng. Nah, karena paneka kangkui ngaji. Ring tua Kak Linto wajib kangkui napa kangkui ngatar putra nah langgar orang mereka musola. Karena pun apa? Orang si maus Al-Quran, orang si abad Al-Quran dijamin pada Allah Subhanahu Wa Taala menikah bagi ngaule ong-naungan menjadi kiamat menikah ebek toka disa menikah sobung ong-naungan kecuali ong-naungan Allah. Di pasaran iba polong kalaban golong na para nabi tujukan para kekasih nabi menikah. Terakhir hadis yang nomor 50 menikah. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati. Wa'lamu anna Allah ta'ala la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Rawahu at-Tirmidzi. Ud'u du'a sampean gapi, anyoon sampean gapi Allah daka Allah. Wa antum bantining sampeyan gapi Kak Linto mukinu napa nika yakin bil ijabati kalaban etarima. Wa alamu ban uning sampeyan gapi annallaha ta'ala sangkun Allah ta'ala la yastajibu baneka tak narema Allah doaan dak ka doa dak ka panyokon min qalbin ghafilin dari ate serupah lahin terjukan lain. Karing toh. Ini dalam doa betul kalau setuju panika kau optimis panika. Kau partajah. Kau didasari kalaban keyakinan bahwa doa betul kalau karing toh bekal. Diterima kalaban Allah Subhanahu Wa Taala. Mumpun tak partajah kada panika makung sia doa. Cepat kuntanceng panika. Dai ki makung sia doa makung sunyo ona dekam. Hukum tanceng je. Baik terima, ayo. Mongko doa baik terima, ayo. Kadang itu kan kontak harta aja banyak. Karena pasti orang odi banyak, Jepun nak Jepun ngadepin cuma masalah mana ke Jepun. Niki pas dia macam Allah. Sajan salsal mereka menabi sajan majauh menabi sajan majauh dari Allah. Maka kawadian mereka sajan salsal. Wa alamu anna Allah ta'ala uninga sampean gapi bahwa Allah ta'ala kadintah tak bakal narima doa permintaan putan terus menjadi nikah mun aden apa nikah ghafil lupa terjugan lahin lalai panika. Dina doa ngereng betul ustaz jabane ka doa astarina salat atau waktu lain tung langkong nang dalam dokter istijabah paneka napa antara lesan sareng ati kadintoh pada bagi pada mucana kedungane ing titikal manabi napa manabi tak bisa kalau bentukan sebahasa Arab bermatura bon kan ya Allah darem ya Allah nganik otang ya Allah. Lagan iki. Ya Allah darem ya Allah. Ngani ka. Dikar nabi kene kepon hak pribadi kan. Iki. Keberak engku insyaallah Allah Taala panika bakal nerima dak kasteja doa atau juga panyoon patenggon setuju panika. Hadis nomor 57 wallahu a'lam. Maka tetia tambah napa imutan dan betul saja tetia tambah ilmu si manfaat si barakah atas saja negara khilafan atau juga kekeliruan yang sabora sebelum tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imam wa
Allahumma